filɛ ka waso yan n kanuɲɔgɔnw n b'i bere u b'i tare ne tɛ faama dɔn ko i ka so ka ɲi ne ta ye ne tɛ faama dɔn Mali kɔnɔ yan ko i bɛ mɔbili min kɔnɔ k'a ka ɲi ne ta ye alors i bɛ fanga jumɛn ɲini ka tɛmɛ Ala ka nin fanga ye ayi ko ale kanuɲɔgɔn b'ale bɛrɛ ko ale tare ko faama si tɛ yen min ka du ka ɲi ka tɛmɛ ale ta kan faama si tɛ yen min ka mɔbili ka ɲi ka tɛmɛ ale ta kan ale kɔni donc an farala ɲɔgɔn kan kun min kama n'a ko ko Ala ka diinɛ dɛmɛ a yɛrɛ ka fɔla o de kɛra nin ye bon a ye nin lamɛn min ye fɛn n'o ka jarabi bonyana o ko Ala ka n'an jarabi wa an bɛ se min kɔrɔ Mamadu ma lafiya dɛ k'a k'a faamu quoi silamɛ tile kelen silamɛya ɲɛmaaw ma lafiya o cɛ an ka gomi jalandonna ninnu clémentiɛriw kɔrɔ walayi silamɛya ɲɛmaa si tɛ anw fɛ yan ko e ka setiya bɛ se k'i da villa kɔnɔ ni haramu ci o tɛ yen parce que haramu ye mun ye hali n'a sɔrɔ i bɛ sɛnɛ de villa tɛ daga e ye dɛsɛbaatɔw ni ɲanibaatɔw ni banabaatɔw t'o fɛnɛ kɛ ni ne ka kuma na i da i ka nafolo ye kana dugukolo ka yan kaba ma nin o kɛlen i bolo Ala ko a ye ɲumanya kɛ Ala ye ɲumanya k'i yɛrɛ ye Ala k'an bɛ sɔrɔ wala n'a ko tu ko Ala bi sɛgɛn a bɛ tigɛ nka n'a mun y'o la yɔrɔ min bɛ Ala bolo a ti bi dɛ a bɛ sɛgɛn de bi la a bɛ sɛgɛn de n b'o fɔ k'a ta ni ka segin n ka ɲɔgɔn k'a lamɛn sabu bi dama tɛ sini bɛ se hali n'a ye dara t'a cɛ la don min na a b'a dɔn a ka baaraw bɛ kɛ cogo min a k'a dɔn silamɛw ɲɛmaa si tɛ yen min bolola dugukolo ka hɛrɛ la a bɛɛ kɛra ɲɛbɔ ni ɲɛni maa o maa y'i da etaziw n'a damuw kɔnɔ a bɛɛ k'a lama fara olu de ye diinɛ tora a kun kan a kɛ seko ye a b'olu de bolo mɛ Ala ka tiɲɛtigiw olu bɛ ɲɛni de fɛ lahara maa tɛ s'u la dɛ o kɛra karima b'an bolo sumaya nka a bɛ kala tuma min na n'a ko tu ko Ala bɛ sɛgɛn a bɛ sɛgɛn nka n'a mun y'o la yɔrɔ min bɛ Ala bolo a ti bi dɛ a bɛ sɛgɛn de bi la a bɛ sɛgɛn de n b'o fɔ k'a ta ni ka segin n ka ɲɔgɔn k'a lamɛn sabu bi dama tɛ sini bɛ se hali n'a ye dara t'a cɛ la don min na a b'a dɔn a ka baaraw bɛ kɛ cogo min a k'a dɔn silamɛw ɲɛmaa si tɛ yen min bolola dugukolo ka hɛrɛ la a bɛɛ kɛra ɲɛbɔ ni ɲɛni maa o maa y'i da etaziw n'a damuw kɔnɔ a bɛɛ k'a lama fara olu de ye diinɛ tora a kun kan a kɛ seko ye a b'olu de bolo mɛ Ala ka tiɲɛtigiw olu bɛ ɲɛni de fɛ lahara maa tɛ s'u la dɛ أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات أنكل لا هرلا ألا كشو هردي أما ألا كان دمه ألا كان فنسي ألا كان لكنا أبان سينزين ألا تغوي مورتي ألا منكو ككشين نمانيني ألا في كجيديان كنتيكي كانوي محمدوي أنا كسو أكو في كتنغانيني ألا في كبان جوغو تورو لانوي إبليساي أكو في كفوليسي بلا جلما ما هو ما دي بغروبو إنسان فين وغاتينا غروب لقريان مؤمني تشمانا مسوما أو من أسرع يرى وغاتنا السلام عليكم ورحمة الله ملكنا ملكك فرفنا فرجلا الحمد لله بيه سبري جوي كالو كليفلا سامبا فلا مغان أنفلا أمبي سبري لا جوي كالو كليفلا سامبا فلا مغان أنفلا le samedi 2 juillet 2022 abe ben silamɛya la san jate kalo min bɛ n'a bɛ fɔ ma zulhijja n'o ye seliba kalo a tile sabanan san 1443 le 3 zulhijja 1443
Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 50 ani saba. Groupe Les Croyants, ne vocal intitulé Jumae, sommes-nous jaloux de Shérif Ousmane Madane Haïdara? Sommes-nous jaloux de Shérif Ousmane Madane Haïdara? Okara Jumae Bamanangana, Koyala, Shérif Ousmane Madane Haïdara, Nyangoya debe Angnawa. Yala, Shérif Ousmane Madane Haïdara, Hashidia debe Angnawa. Ustaz Berté Naka Jama, Ustaz Berté Naka Nubau, Ustaz Berté na Lamebau. Yala Shérif Ousmane Madane Haïdara Hashida debe Angnawa. Walma Shérif Ousmane Madane Haïdara a Nyangoya debe Angnawa ou bien ante fin kaye ou bien Jume de Biche. Donc, vogali, me fin kaniglan, kanike de façon générale, ne kofe, makana ire nyenenga ala bele, mimbe Ustaz Berté ani Shérif Ousmane Madane Haïdara nyongche, mimba nyongche. Mais ambadon, gansamane bla kafo, me vogali nglan biche. Aya famo nye Haïdara ka vocal dobla daminena abo hakili to la kosabe ayo hakili to nye vocal mi bla daminena comme aucun connexion tay parce que bara mbeke ni appareil fladi ne rabe kuma ni appareil kelen appareil to kelen obeke ka aka kuma kan rechercher ka a jouer ne tay nkoro abika nga famo donc comme vocal folin aucun connexion que mprela ka le jouer folo pour que connexion kanana nsegen atogadi connexion kanana nsege kanto bara la oya fama donc maintenant on bena minke mbola ka min jouer sisan mbo to folo donc on bena essayer dore be mbo bla be jouer abo me oya fama dobe mena o bla be jouer abo me ninklala ne kuma mbe mbolo ami soro kana ni o inshallah donc anga fara nyonga ango lame ubisa fua before you fa manil jabbar manil muhi manil mumitu amin awe mobli joli daw kara ko masisa dore joli fle wallahi nimbi ni ude jini nama tu kapma ubisa fua before you fa amin awe mobli joli daw kara ko masisa dore joli fle wallahi nimbi ni ude jini nama tu kapma ubisa fua before you fa amin awe mobli joli daw kara ko masisa dore joli fle wallahi nimbi ni ude jini nama tu kapma ubisa fua before you fa voilà ambade on hakilla awe Shérif Ousmane Madane Haïdara ka kuma me il me semble que aka nofemago aka kalandeu olo de mobli dodi ama ko katkati awya fama donc katkati ndile ama ka di aden do ma wa ou bien John Montagne donc mais akon dila alema peut-être ayre ka ta ou bien aka di aden do ma maintenant kuma be ka bolju me de kan ako yanobe mobli ndi yani ale kanubaw be mobli ndi alema walma yani ale nofemaw yanobe mobli ndi alema ko ye mobli chama di alema kakoro n'est-ce pas ayre ka kuma na ayira ale te fama don Mali kono fama minka mobli kayina ale tay wa ale te fama fana don Mali kono fama minka so kayina ale tay hakilla nye o jouer cassette daminena vocal daminena ayre o lame donc maintenant obo hakili to yoro la kosebe ale ti fama don fama minka so kayina ale Haïdara tay n'est-ce pas d'accord on passe ale ti fama fana don
fama min ka mobili ka ɲi n'ale Cherif Ousmane Madani Haidara ta ye a y'o fana mɛn wa d'accord donc a ka kuma na minɛn minnu bɛ kan ka di ale ma mobiliw la ani sow la ani a tɔgɔ di villaw ani fini minnu bɛ di ale ma donc k'ale nɔfɛmaw k'a to anw ka kuma ko sinon ko ni anw ma kuma ko sɔnja bɛ n'anw fa a bɛ kan ka faamu wa ko nin bɛ niw de degun c'est à dire fɛn minnu bɛ di ale ma a bɛ niw de degun ni jumɛnw ni minnu bɛ kuma ale Cherif Ousmane Madani Haidara la k'a fɔ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan donc pour ka kuma in surunya dɔrɔn appelons le chat par son nom Haidara bɛ fɛn k'a fɔ du minnu bɛ ale bolo villa minnu bɛ ale bolo mobili dagabana minnu bɛ ale bolo bazɛngara minnu bɛ ale bolo 100 bazɛnw ale n'a denw o min b'ale bolo ensuite c'est à dire luxe minnu bɛ ale bolo ko a bɛ fɛ k'a fɔ o ɲɛngoya de bɛ anw na quoi ni yɛrɛ de ye kuma yɛrɛ kɔrɔ ye parce que n'i y'a ye a ko u k'a to anw ka kuma ko n'anw ma kuma anw bɛ sa o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ale bɛ sɔrɔ min yɛrɛ kɛ dɛ o yɛrɛ de b'anw ni degun aw bɛ kan ka bamanankan in faamu wa bon moi Ustaz Berete ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso ne tɛna kuma ni tɔw da ye dɛ bɛɛ ni i kungo don maa hakɛ min bɛ kuma Haidara kan bɛɛ b'i ta kun dɔn donc moi personnellement ne tɛna kuma maa wɛrɛ ta la a ye n ka kuma faamu yɛ ne tɛna maa wɛrɛ ka raison di quoi bɛɛ n'i ka Haidara kɛlɛkun de don dɔw bɛ yen o bɛ se ka Haidara kɛlɛ parce que Haidara commande o ye dɔw bɛ yen o bɛ se ka Haidara kɛlɛ parce que o ni Haidara tɛ sira kelen kan dɔw bɛ yen o bɛ se ka Haidara kɛlɛ parce que fɛn min bɛ Haidara bolo o t'ale bolo dɔw bɛ yen o bɛ se ka Haidara kɛlɛ parce que jama min bɛ Haidara bolo o t'ale bolo dɔw wɛrɛ bɛ se ka Haidara kɛlɛ kun wɛrɛ kama bɛɛ n'i ka kun mais a y'aw tulo jɔ Ustaz Berete a n'a ka jama muminiw limaniyajɔnw an badenw anw bɛ kan ka min kɛ nous sommes en train de faire un redressement un recadrement de l'islam ne ka Haidara kɛlɛ tɛ hasidiya ye ne ka Haidara kɛlɛ tɛ ko nafolo bɛ Haidara kun ka tɛmɛ ne kan ne ka Haidara kɛlɛ walima ne bɛ kuma Haidara la a kun tɛ ko villa caman bɛ Haidara bolo ka tɛmɛ ne kan ne ka kuma Haidara la a kun tɛ ko den caman bɛ Haidara bolo ka tɛmɛ ne kan ne ka kuma Haidara la a kun tɛ ko jama caman bɛ Haidara bolo ka tɛmɛ ne kan ne ka kuma Haidara la a kun tɛ ko fini caman bɛ Haidara bolo ka tɛmɛ ne kan an badenw ni si t'a kun ye mais comme parfois ne yɛrɛ dun b'a dɔn maa caman bɛ yen o bɛ kuma Haidara la ne b'a dɔn o caman fana ta hasidiya tɛ ɲɛgoya tɛ mais ne tɛ kuma n'olu da ye n b'olu ta to yen a bɛ kan ka faamu wa comme ne bɛ n yɛrɛ de ta dɔn ne bɛ n yɛrɛ de dusukun dɔn n tɛ tɔw dusukun dɔn n'est-ce pas n bɛ kuma ni n yɛrɛ ta ye maintenant c'est quoi maintenant le vrai problème le problème c'est quoi il faut pas que Haidara ka aw hakili ko k'aw ɲinɛ c'est-à-dire l'objectif même du combat o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye n'i ko Sozani ma k'a ko ka surun a bɛ n'a f'i ye k'ale ka sentigɛndiya de ɲɛngoya b'i la a ye bamanankan in faamu est-ce que a ye nin zana in faamu n'i ko Sozan ma k'a ko ka surun a b'a f'i ye k'ale ka sentigɛndiya k'o de ɲɛngoya b'i la o kɔrɔ ye jumɛn ye n'a y'o f'i ye i na ɲinɛ ale ko surumani in kɔ sa donc maaw na jigiyɔrɔ sɔrɔ i la k'a fɔ c'est-à-dire a bɛ sin ka sujet yɛlɛma i kɔrɔ ten k'a kɛ comme si e yɛrɛ bɛ fɛ k'a fɔ de k'ale sen man di ka taa sɔrɔ e m'o fɔ dɛ e ko de k'a ko de ka surun or e y'o min fɔ o ye lɛkɛsɛ ye o tɛ se ka sɔsɔ koyi mais ale de y'a dɔn ni débat taara ko surunya in fɛ i bɛna a da to ale la a bɛna mun kɛ a b'i dɛn dɔrɔn ka débat in yɛlɛma sur le champ ka phase tourner phase min da ka di a yɛrɛ la quoi a bɛ kan ka bamanankan in faamu wa ne y'a f'i ye Cherif Ousmane Madani Haidara e bɛ fɛ ka kɔ min mɔ dɛ ne y'a kɔ in mɔ ka ban k'a jɛgɛ dun k'an sigi k'i kɔnɔ quoi n'est-ce pas i bɛ kan ka jurufilen ɲini kɔlɔn min ji kama dɛ ne ye kɔlɔn in ji min ka ban k'an sigi n'est-ce pas ni nɛ walima daja walima kuma dɔn ni o de y'a ɲɛ ye an bɛ ɲɔgɔn na o e bɛ kuma ne yɛrɛ bɛ kuma hakili bɛ maaw kun maaw n'an lamɛn n'est-ce pas ni min ta kɛla tiɲɛ ye a bɛ na dɔn o mais il faut pas divertir les gens ça n'a pas de sens en islam kana maaw ɲina o cikun ko quoi hein o ye maa ci ma k'i ka juru sara cɛ ye maa ci ma k'i k'ale ka juru sara exemple de don e taalen min taara jurukan na e taara o kunkolo bɛɛ ɲagami fo k'o ɲɛna jurukan kɔ parce que e y'a dɔn wari t'i kun
Muna ibsega absega nyina e ka jurukani ko chiko mina mais ko in système dole no kabon ambadon me fe ngamude fa awye ni ko soza maka ko gasru na kima ko ale ka sentige jade nyangoya bila afai kima fo ka sentige mandide iko ka sentige kadinga iko de ka ku de kasru ate ko suso donc anga kuma yere fa shila ambadon Sherif Usman Madan Haidara anaka mobliu anaka vilau ani aka glikibaw ni shi nyangoya te ustaz Bertela ala kana mashi nyangoya done na ubia mashi hashira done na jinya kuno parce que hashidi o ya ala jugu ye kwa ibudo aba janto la ko sabe mu'minu aw kana mashi hashidiya ni ala ye here min ke mai ala ko angana o tigila mo hashidiya anyuma ina kwa sadira ala ye here min ke mai kana atigila mo hashidiya nyuma ina memena me finga mufiye yala ni zoyin shwani ke ka war sora ala de here kai wa ala ma here kai de n'est-ce pas est-ce que ala kambe o yoro inde ma wa ala kanto o yoro ma ni mai ma fa ka tiga na fulota yala ala de na fulen here ka tigi wa ala ma na fulen here ke fa ma mi fa like n'est-ce pas ay mi fa de absega ke ala kunye a here di odima mais ale mi woni fa like ale tna se ke jobe le ko ala de na fulen di ale ma here la o tisega c'est pas logique abkanga fa moi donc Sherif Ousmane Madan Haidara ika voiture lexi nu kana fo ko ala de yo here di ma ala mo here di ma de ala ti mabla ko jugula n'est-ce pas ika villa nu kana fo ala de yo here di ma de ala ma here di ma yere de yanyi yere ya soro yere kana turu da ala ko ika bazengara nu kana fo ka ala de ya here di ma ala te de ere de maw goshu hakilla ka soro c'est comme de l'escroquerie quoi abkanga fa moi okara jumay ka do mawnu hakili che c'est-à-dire ka meni foye bomananga na chugo da oba fa mowe hein jege nyini na beta kola hein na tara kola abe balo do negeni na negeni mbeke ka jege mina to ko dume bomananga na voilà aba do negeni kona dron ka fleji la abike jege hono ko jege nyini na nambe balo di alema ja jege mina na nambe jege yere de mine kata ke ayre ka balo ya na ka demaya mais ati jege soro na ma nege ka fendo do nege ni da pour que ka se ka fere jege ma ka mine quoi Sherif Ousmane Madan Haidara anana ay dina de lase n'est-ce pas ma chama sona ka wajuli ma chama tugula nofe ay kuma munu fa mawi ay ma chama la son ka ma chama tugu anofe mawi ya deme mawi na folo dama mawi fen chama di ama pensant que ay kam info ko obara benake parce que aya damine ne ala ka sharia ko kuma yi ay lame kan de ay lame kan ne Haidara hashida de benena wal mana hasida tenena aw bina don sisan ayo fo muna pour que ka aw nyina aw ka kele kunko parce que ni o kela chanye o be jodi ale mama mi bale hashidia abikina fa ale boni chanche donc hashidia ango boy o ne tay mi mbega ko de nyefo awi abikanga fa moi monango c'est comme de l'escroquerie parce que anana ay fendo de forme oui ayna ala ko ngani ke ala ko ngake tan ayna folo bo dina be jonnin na folo yi ay warbo amina atoko de qur'ana shariata amina donta amina bota ad sardinde kap fam beke tapaji ala mere kamaw kawar mine duduru tantan muga bisaba binanan monana ke ay munu kawar mine olu war di amadi parce que abika nga mifo au bolo de kabina ke naw hakli bala en 92 ne mafli 92 ay almami kemeduru wele ko o ka fara nyonga ka qur'ana sharia ta ka baraka nay abka nga famo fo bi ame nomina 92 2022 abibe sam bi saba nyonga de ma ka demena o don fo bi mawiye qur'ana sharia ko kuma me adami ke ma chama sona parce que anga cham fo qur'ana sharia en kadi ma chama mais o ma de soro dina nyamala obse ko kalfa do wakil do mamina no obse ka kanye kan kwa donc Haidara nana no politique kana fo mawiya dona ta bolata ja ayam be soro sen fe ne mbe kan ga fotan oustaz Berté ay ne era soro sen fe neti ma were ta fo de mais aka wajulu kecho ne era soro o wati ka soro mbe c'est-à-dire mbe 7e année ne 8e année 9e second cycle la kana se lycée la ala mede ne tale de Maroc université la ne ala yin ladonia Qur'an na ne bola Haidara kala mautmadi depuis bola kala mautmana ya bla depuis outma oh ala farla ne kan
diɲɛ don o don cɛw bɛ kan ka da kɛnɛ kan ka taa k'a yira ko ala ko tɛ a ka ko ye c'est-à-dire objectif kun ye min ye o sɔrɔla ka ban a ye maaw ka wari fara fara ɲɔgɔn kan des millions et des millions maintenant il peut être calculé parmi les multimilliardaires maliens mɔgɔ minnu bɛ yen les plus riches les hommes les plus riches du Mali mɔgɔ minnu bɛ yen minnu ka nafolo ka ca ni bɛɛ ta ye Haidara bɛ se ka jate o fɛ Mali la a y'a wari bɔ min est-il un homme d'affaires est-il un commerçant est-il un cultivateur un agriculteur a y'a wari bɔ min a y'a bɔ maaw de poche la a y'a bɔ poche la est ce que a ye tɛgɛ don k'a bɔ wa ayi a y'u gosi u hakili la di aw bɛ kan ka faamu wa ka wari ninnu minɛ minɛ dɔɔni dɔɔni 50 tan mugan mugan avec des stratégies très bien fondées ka maaw ka wari minɛ ka sɔrɔ ka na laban ka jumɛn kɛ villa dagabana jɔ voiture luxe dagabana san bazin gɔmijɛlan dagabana san o n'a ɲɔgɔnnaw donc o nana kɛ min kɛ maa caman sɔmina k'a fɔ effectivement nin tɛ ala ko ye o y'a bila i bɛ kan ka faamu wa donc mun nana kɛ a tun bɛ ka langage min ta ko daminɛ na o langage nana yɛlɛma o de kama fɛn caman bɛ yen a ko k'olu ye haramu ye daminɛ na n'aw hakili b'a la n bɔra ka vocal min jouer daminɛ na o vocal in kɔnɔ a ko silamɛya ɲɛmaa si tɛ yen ko min ma ɲani k'a bɛɛ sala ɲani kɔnɔ a bɛ kan ka faamu wa k'a bɛɛ sala ɲani kɔnɔ ko mais silamɛ ɲɛmaa o silamɛ ɲɛmaa ni o dala villa cɛɲumanw kɔrɔ a villa dakabanaw climatisé k'a bɛɛ kafirlama sala k'olu de ye diinɛ turu a kun kan k'a kɛ seko ye ko sinon diinɛ ɲɛmaa si tɛ yen diinɛ ɲɛmaa sɛbɛ sɛbɛw la a bɛɛ c'est-à-dire que o ɲanina de ka sɛgɛn ka tɔɔrɔ ka ɲani kun a ye nin fɔ wagati min o kun tɛ bi ye dɛ ale ye villaw jɔ bi o y'a sɔrɔ bi ma se a ye nin fɔ don min na peut-être o y'a sɔrɔ diinɛ ɲɛmaa wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ villa kɔnɔ wagati la o b'a sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ so dagabanaw kɔnɔ wagati la mais mun nana kɛ ale ye nin fɔ o tuma ko diinɛ ɲɛmaa o diinɛ ɲɛmaa n'a sila a villaw ni a villa cɛɲumanw n'a étage cɛɲumanw kɔrɔ ani a climatiséw k'a bɛɛ kafirlama sala a y'aw hakili to nin kuma in na dɛ a ye nin fɔ don min na k'o diinɛ ɲɛmaa bɛɛ kafirlama sala o bɛ mun yira o b'a yira i la a ye min fɔ effectivement diinɛ ani diɲɛ ja ni diɲɛ luxe silamɛya ma jɛn n'a ye ne delila k'o fɔ aw ye n tɛna don détail kɔnɔ a bɛ kan ka faamu maa minnu bɛ diɲɛ ni diɲɛ masiri kanu n'a ka d'aw ye n bɛ se k'o di aw ma pour que k'a ka nin kuma in confirmer a bɛ taa kuranɛ kɔnɔ sura 11 aya 15 16 kuranɛ sura 11 aya 15 16 chapitre 11 verset 15 16 kuranɛ sura 11 aya 15 16 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلى النار فخبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ألاكو ما ما نيبولا جين مصرفة ما بجين مصرفة فيلا لكسيو كليماتيزيو voiture luxe climatisée bazengara dakabanaw maa o maa ɲɛbɔla ani fotɛngara dagabanaw a n'a karo cɛɲumanw maa o maa bɔla ɲɛbɔla diɲɛ ni diɲɛma sira fɛ k'i k'a dɔn lahara ale ala b'a bɛɛ jɛ ni jahanama kɔnɔ i bɛ kan ka faamu o ye pour que ka kuma surunya diɲɛ ni diɲɛ masiri aw b'o dɔn ne b'o dɔn villa dagabana cɛɲuman climatisé olu y'a dɔ ye voiture dagabana cɛɲuman climatisé o y'a dɔ ye fauteuil dagabana cɛɲumanw olu y'a dɔ ye fini dagabanaw finingaraw olu y'a dɔ ye surtout cɛya kunda min ye muso ta ye n tɛ fɛ ka don détail bala o yɔrɔ la parce que muso ka masiri dɔw bɛ yen silamɛya y'o daga olu ye n tɛ fɛ ka don détail kɔnɔ mais n mako bɛ min na de façon générale aw ye nin faamu wa maintenant Haidara ka vision fɔlɔfɔlɔ de tun ye o ye a bɛ ka a ye lamɛn ka ɲɛ dɛ a ka vision fɔlɔfɔlɔ tun ye o ye parce que ala y'o de fɔ donc a fana y'o fɔ ko diinɛ ɲɛmaaw dala a villa cɛɲumanw kɔrɔ k'a bɛɛ kafirlama sala o kuma in o bɛ se ka sɛbɛntiya ni ala ka nin kuranɛ aya ye kuranɛ sura 11 aya 15 16 an badenw c'est ça la vraie version des trucs mais nin y'a sɔrɔ a yɛrɛ ma se sɔrɔ ka se o niveau la donc a ma se sɔrɔ tuma min na can tun bɛ ka fɔ o wagati o yɛrɛ de y'an bɛɛ nata a la a bɛ fɛn caman haramuya an bɛna se bazɛnw ma n'est-ce pas a ye bazɛn c'est-à-dire dɔnnibaa minnu bɛ bazɛnw don bazɛn dagɛlɛw i n'a fɔ 1000 bazɛnw a y'olu fana don jahanama kɔnɔ aw bɛ kan ka faamu mais pour le moment an bɛ sow de ka niveau la n'an tilala sow la an bɛ na a tɔgɔ de bazɛn na nin ni hasida cɛ ka jan
karisa i dalakan labato i ye min fɔ munna i yɛrɛ ye wale dɔ kɛ wale min ni e ye min fɔ tɛ kelen o ni hasida ti yɔrɔ kelen na o n t'a dɔn n'a bɛ kan ka bamanankan in faamu mais ni a m'a fɔ aw ye ko hasida don kuma bɛna jɔ a la quoi comme ne ye Sozani ka kuma fɔ aw ye sisan cogo min n'a sɔnna ko ale yela ale ye kuma fila fɔ c'est à dire ka wale dɔ fɔ kunun k'o man ɲi a yɛrɛ ka tila ka ye bi a bɛ kan k'o kɛ n'o kɛla a tɛna kuma da sɔrɔ donc pour maintenant ka maaw hakili suɲɛ parce que a ka technique y'o de ye a b'i gosi hakili la k'i yɛrɛ ɲina i ka kɛlɛ yɛrɛ kɔ pepewu i nana kɛlɛ min kama dɛ a b'i ɲinɛ o kɔ pepewu maintenant ka fɛn wɛrɛ don i hakili la i yɛrɛ mana ni min ye donc o de b'i ɲina i ka kɛlɛ kɔ e bɛ kan ka faamu wa pour que e kana na fɔ Hayidara e ko kunun ko dɔnnibaa minnu dala villa cɛɲumanw climatisé ko minnu dala a kɔrɔ k'olu kafirila masala Hayidara an yɛrɛ ye min ye bi e ka bangɔni so a jɔla miliyɔn joli so dakabana don wa so dakabana tɛ a n'a f'i ye awɔ so dakabana don miliyɔn 700 ɲɔgɔnna de don min prévu bɛ n bolo dɛ parce que u ka maaw damaw u yɛrɛ damaw de bɛ na ni nɔti ninnu ye ka di a bɛ kan ka faamu wa sinon so in ma jɔ ne ɲɛna a wari ma di ne ma ko ne k'a jɔ n t'a kalama mais n'i y'a ye ne sera ka da dɔ fɔ k'a jɔla nin da la ne ma fɔ n kɔnfɛ o minnu y'a baara kɛ olu kelenw de b'a a chiffre di an ma a jɔla nin da in na a jɔla nin da in na i bɛ kan ka faamu wa minimum 700 millions environ 700 e ka bangɔni du a da man ka jigin o dugu ma estimation n'est-ce pas ne yɛrɛ tagala débat la ne y'a ye ɲɛna maa ka lakali tɛ dɛ i ka misiri ani ka so bangɔni na a gun bɛ ɲɔgɔn na n'est-ce pas ne ye taa ni ka segin hakɛ min kɛ i ka du kɔnɔ a bɛ siɲɛ damadɔni bɔ donc ne yɛrɛ y'a ye ne taala jɔ siɲɛ fɔlɔ min na ka i ka so ye ɲɛkisɛ 2 la ne ko kuma banna maaw ka fɔlen kana na kɛ tiɲɛ ye walima n ka miiri kana na kɛ tiɲɛ ye n'est-ce pas o de kɛla siɲɛ fɔlɔ ne k'i ka so ye ɲɛna ne taara jɔ ka so ye ne ko non c'est pas possible n ko yala ne bɛ Hayidara min dɔ kunun nin y'o de ka so ye wa n yɛrɛ kɔnɔ quoi n ko o yɛrɛ don n ko yan ne Hayidara ka so ye ko yan Hayidara ka so ye n ko a tɛ tɛmɛ Ala ta kan n ko an bɛ don min sa n yɛrɛ kun t'a dɔn an bɛ don fan min tellement minnu bɛ Bamakɔ yen aw bɛ so in dɔn tigitigi ka jɔ n bɛ jɔ cogo min na aw b'a dɔn n'est-ce pas minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ olu de bɛ se ka to a kunpan na an bɛ kan ka na n'a ye dɔɔni an badenw nin ni hasida cɛ ka jan dɛ n'est-ce pas so in kɔnɔ kilimu hakɛ min b'a kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ kilimu hakɛ kilimu bara i y'a dɔn ni kilimu bɛ so kɔnɔ i bɛ baraw de ye o bɛ nɔrɔ kogo la kɔfɛ n'est-ce pas a ye ɲininkali kɛ ko bara minnu bɛ yen n'a bɛ kilimu présenté ko bara joli de bɛ so in kɔnɔ bangɔni na ye climatiseur joli n tɛ se ka da f'i ye ni n ko n bɛ da f'i ye a bɛ kɛ kalo ye quoi Hayidara o tuma na o kuranɛ de yɛlɛmana wa ou bien e tun bɛ k'a fɔ don min na haramu de tun don o don mais bi komi e y'a sɔrɔ a kɛla halala ye mais comment e bɛ fɛ anw k'e to yen tan ni cogo la awɔ n'a y'i diya a fɔ hasida don kana da hasida ma dɛ a fɔ k'an bɛ fɛ k'i ɲɛnama jeni awɔ n'o y'i diya o fɔ nka a bila i kun na o tɛna anw saliya ne kɔni e ka nin tapage ninnu tɛ ne don bilen k'a fɔ k'e bɛ nin de fɔ ko de b'a to ko ne bɛna n fari faga ou bien k'a fɔ ko ne bɛna nin de b'a tɔ yɛrɛ juguya parce que n'i y'a ye ne kumana bi n y'i ka kuma dɔ de mɛn a kan o la n kumana mais n'a kun sɔrɔla k'i y'i da jɛ ne kun tɛ kuma bi o mais n bɛna bɔ ka chiffre d'u ma bi n ma deli ka chiffre mun d'u ma ka ye n'est-ce pas bangɔni so estimation ne kun tɛ yen dɛ n'a kɛla kalo min ye a kalo bɔra olu kelenw de fɛ yen parce que n y'a chiffre ta olu de fɛ yen 700 millions environ nin y'a daminɛ ye dɛ an ye débat kɛ yɔrɔ min na ni ma fili ne ye cija min sɔrɔ o yɔrɔ de la o y'a ka salon kɔnɔna ye a siso salon ni ma fili a tɛ si ne ɲɛna ne n'a tɛ si yɔrɔ kelen donc n tɛ se k'a préciser k'a fɔ k'a bɛ si yɔrɔ de la mais ne kɔni y'a ye cogo min na a bɛ n'a fɔ ale si yɔrɔ don o salon dama kɔnɔ n'i donna salon in kɔnɔ n'i y'i kun ja ka salon sanfɛla lajɛ i y'a dɔn so bɛ bilen ni soit dali walima a tɔgɔ di tɔli o n'a ɲɔgɔnna a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ n'i y'i kun ja ka a ka salon sanfɛla lajɛ i bɛ se ka ampoule i bɛ ampoule kelen kelen min dɔn i bɛ se ka ampoule in jate fo ampoule den 40 walima a ka caya n'a ye minnu bɛ yɔrɔ in dɔn olu de ye ne seere ye ampoule i yɛrɛ ka salon kɔnɔ i bɛ ampoule den kelen i siso kɔnɔ ampoule den kelen n'est-ce pas voilà i ka salon mana bonya cogo o cogo a ka ca la ampoule kelen b'i bɔ walima 2 mais ale ka salon sanfɛla n'i y'i kun ja i ka so kɔnɔ i tɛ tɔli ye wa walima i tɛ dali ye wa ale ta tɛ tɔli ye ale ta tɛ dali simple ye i bɛ ampoule jate fo ampoule den 40 i b'a fɔ ko kabakolo la a tɔgɔ di fɛn nin tɔgɔ jumɛn ye les étoiles la dolo bɛ nɔrɔ kabakolo la cogo min na
an badenw a bɛɛ dabɔla mun kama nin bɛɛ ye masiri de ye diɲɛ kanu ni diɲɛ masiri o y'a denkɛ ka salon kɔnɔna ye a bɛ kan ka faamu wa mais nin bɛɛ la a ko de ko dɔnnibaa minnu dala villa cɛɲumanw ni kilemun kɔrɔ k'a bɛɛ kafirila masala Haidara e n'i ka denbaya aw bɛ kan ka si kilemun kɔrɔ villa cɛɲumanw kɔnɔ wa ou bien aw tɛ kan ka si kilemun kɔrɔ villa cɛɲumanw kɔrɔ a y'an jaabi ala kama i y'an jaabi o i m'an jaabi o a jaabi b'an bolo ɔ ne bɛ ne ɲininka e ko minnu si la villa cɛɲumanw kɔrɔ ani kilemun k'olu kafirila masala aw de bɛ kan ka si villa cɛɲumanw ani kilemun kɔrɔ bi aw mulama bɛna sa de silamɛlama wa mais il faut pas que tu te moques de notre intelligence quoi nous sommes pas bêtes minnu si la a villa cɛɲumanw kɔrɔ i k'olu kafirila masala aw bilama ka jugu n'olu ye siɲɛ joli aw mulama bɛna sa silamɛlama wa i t'o bɔ i kɔnɔ i t'o bɔ i kɔnɔ n'o kuma bɛ fɔ ko n'an ma kumakan bɛ sa ayi e y'a kɛ min ye o tɛ nka i b'a dɔn tigitigi min don i m'a kɛ o de ye n'est-ce pas an badenw nin ye bangɔni so ye hakili la so dɔ kan ka sɔrɔ a bolo sɛbɛnni kɔrɔ n b'a bɛɛ bila conditionnel la parce que ne t'a ɲɛ dɔn ka ye so dɔ kan ka sɔrɔ a bolo sɛbɛnni kɔrɔ o sɛbɛnni kɔrɔ so in a jɔla combien de milliards a ye ɲininkali kɛ 1 milliard 565 millions sɛbɛnni kɔrɔ so 1 milliard 565 millions n'a kɛla kalo min ye a kalo bɔla olu de fɛ yen minimum an badenw miliyari 1 miliyɔn 500 ani miliyɔn 65 o bɛ don sodenni na o tɛ don sodenni na o bɛ don so dakabana de la so villa cɛɲumanw o ye jolinan ye o ye filanan ye bamakɔ kɔnɔ in dɛ n'i ma fili bangɔni ta kan ka kɛ fila de ye d'après les renseignements que j'ai n'est-ce pas encore n'i taara sɛbɛnni kɔrɔ o ye kelen ye sɛbɛnni kɔrɔ ta miliyari 1 miliyɔn 500 miliyɔn 65 o ye sodenni ye o tɛ sodenni ye Haidara o tuma na o don min na i ko ko minnu si la villa cɛɲumanw ni kilemun kɔrɔ k'olu taara jahannama kɔnɔ e ta ninnu olu bɛ ka jɔ jɔn de tɔgɔ la de mais ça veut dire quoi ce genre d'histoire là k'i bɛ maaw gosi u hakili la ko hasidiya ou bien ɲɛngoya ayi hasidiya tɛ ɲɛngoya tɛ kɛlɛ in kun yɛrɛ yɛrɛ min ye karamɔgɔ i ye min fɔ kunun ani bɛ kan ka min kɛ bi olu tɛ ɲɔgɔn ta wa on va pas te permettre ça hein. We are not going to permit you this. Okay? We are not going to permit you this. Anw tɛna nin daga i ye i ka nin sinsin anw ka diinɛ na ko e k'a kɛ maa wɛrɛ k'a fɔ o b'i dege e ta in dɛ an b'a kasa ci nun na de a so ninnu na k'i n'a fɔ nɛgɛ ka bɔ i la i na y'i ka bazɛngara ninnu kɔrɔ ka taa sɔrɔ a b'i n'a fɔ tasuma de b'i golo kan f'an k'o de k'i la i na don i ka voiture luxe climatisée ninnu kɔnɔ mais a ka tila ka k'i n'a fɔ i bɛ jahannama kɔnɔ an b'o de k'i la parce que i tɛna lafiya mun y'a kɛ i ye initiative min ta n'an ka diinɛ ye on va pas la permettre anw tɛna sɔn i ka diinɛ ɲɛmaa bɛɛ lagosi diinɛ ɲɛmaa k'a fɔ cu kunu ka tila ka na bi ka wale dɔ kɛ wale min ni kunu ta tɛ kelen e yɛrɛ de kama maa caman tigɛla diinɛ ɲɛmaaw la e Haidara kama hali ni intention b'u la ka diinɛ jɔ o bɛna miiri e ta la o bɛ saliya parce que i ye min da maaw kan c'est pas petit ni maa wɛrɛ sɔrɔla yen hali n'o ma kɛ ne ye ni maa wɛrɛ sɔrɔla yen k'i bɛ fɛ ka diinɛ in kɛ k'a redresser ka ɲɛ maa caman sɔn man di ye tɛbele mun y'a kɛ à cause de Haidara e ka comportement n'i jogo dɛ i ye cu minnu fɔ kunun ani bɛ kan ka ca minnu kɛ bi olu tɛ kelen donc par conséquent i ye maaw tigɛ diinɛ ɲɛmaaya la i ye maa caman saliya diinɛ in na maa caman y'u yɛrɛ di ala kama ka nafolo bɔ u yɛrɛ kunna k'a di e ma o bolo ils avaient espoir comme quoi tu pouvais bâtir cette religion là olu bolo k'i tun bɛ se ka diinɛ in jɔ i kɛla o ma jigitigɛ ye i kɛla o ma jigi wari ye n'est-ce pas par contre kana fɔ kana to ka kuma ten quoi i bɛ jateminɛ de kɛ ka sɔrɔ k'i ka kuma nin lancer maaw bɛ kuma i la i t'u bɛɛ dɔn n'est-ce pas précisément moi a bɛ se ka kɛ i t'i dɔn ka ɲɛ jusqu'à présent donc ni ne y'a ye i ko ke e ka fɛn dɔ hasida bɛ ne na o bɛ ne gan kamana na quoi ne ɲɛ t'a la o ye fɛn jumɛn ye voiture luxe climatisée ou bien e ka villa ninnu i b'o de fɔ maa ye maa min yɛrɛ mako b'a la nka tellement e yɛrɛ ka kumaw kɛra sababu ye ka dɔnnibaa yɛrɛ kuma goya bi n'i kumana cogo cogo c'est-à-dire i ka kuma ti se niveau dɔ la k'a kun kɛ e kama ye quoi parce que ni maa kelen sɔrɔla min sera ka jama kuturu yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ ka ban aw kuma bɛ goya sinon an tun bɛ se ka fɛrɛ ka kuma maaw tun b'a faamu mais ni kumana cogo cogo e ta in bɛ maa caman kunkolo la ça va les empêcher de comprendre à 100% comme il le faut n'est-ce pas mais
mba tani ala yi quoi n'est-ce pas ne ɲɛ t'a fɛn na i bolo k'i bɛna fɔ ko min ɲɛngoya bɛ ne na walima min hasida bɛ ne na fɛn minnu bɛ e don jahanama kɔnɔ wa ni ne y'olu kelenw minɛ o kɔrɔ ne yɛrɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ e da de y'a fɔ villa cɛ ɲuman climatisé luxe diɲɛ masiri silamɛya y'a kɛ haramu ye a kana kɛ o minnu bɛ e bolo ni ne ko n bɛ o nege minɛ ni ne y'a nege minɛ ni ne y'a sɔrɔ ni ne y'a kɛ ne fana bɛ taa jahanama kɔnɔ de o tɛ sɔsɔliko ye donc mun bɔnɛ bɛ na ne sɔrɔ ko ne ka jahanama kanu n'est-ce pas finigara minnu b'i kana an bɛna an da sa ma tɛmɛ ni ne y'olu nege minɛ a tɛna a dɔw bɛ yen n bɛ se k'a kɛ bi fɛn caman b'i bolo ne bɛ se k'a dɔw kɛ bi an bɛ nɔ min na moi je n'ai que 27 ans sɔn dɔrɔn n bɛ san 28 sɔrɔ donc je suis encore jeune n'a sɔrɔ diɲɛ kun ka di ne ye ou bien ne tun bɛ fɛ ka diɲɛ girin ka diɲɛ luxe kɛ o kun ma se fɔ ma o moi je n'ai que 27 ans et quelques ne tun bɛ se ka n jaabi ka bazɛngaraw kara k'a don kana a delila k'o dɔ ye ne kana ka ye wa la question elle est là fɛn caman caman bɛ yen ne tun bɛ se k'a kɛ mais ala b'a dɔn ne b'a a se to ɲɛ k'a to yen mun na i bɛ place min na i b'o lajɛ nka o ma kɛ e ta la dɛ n'o bɛ fɛ ka kuma ko non k'olu ma san k'a dilan olu ma de o yɛrɛ de ka jugu n'a tɔ ye e m'a san mais a dila e ma mais e sɔnna k'a minɛ mais cɛ a y'an bonya sa e m'a san e y'a dɔn haramu don nka e sɔnna k'a minɛ ɔ n bɛ n'o exemple dɔ d'i ma e ka kalanden dɔ ka wuli sisan ni gulɔ ye ka taa karamɔgɔ n n'an b'i bonya ni gulɔ ye n y'a dɔn i m'a san ko ya o n yɛrɛ de ye wari don kun k'a san n bɛ na i bonya n'a ye adara e b'o gulɔ mɛn k'o min yala e b'o gulɔ minɛ k'o min wa e t'o min dɛ ou bien e b'a min di o yɛrɛ ye point d'interrogation ye parce que e kɛn bɛ niveau min na n t'a dɔn n'i bɛna min i tɛna min n tɛ se k'a fɔ k'i t'a min yɛrɛ n'est-ce pas parce que k'a fɔ cu nin man ɲi ka tila k'a kɛ mais a bɛ maaw siga i la de o a bɛ kan ka faamu wa n'o kuma bɛ fɔ k'o ye hasida ye ou bien o ɲɛngoya ye o tɛ hasida ye o tɛ ɲɛngoya ye tɔw ta kɔni b'o fɔ mais on est en train de te c'est-à-dire de te mettre en ordre de te remettre sur les rails an bɛ ka k'i bilasira de n'i ye kuranɛ lajɛ kuranɛ suran 61 kuranɛ suran 61 aya fɔlɔ filanan sabanan chapitre 61 verset 2-3 kuranɛ suran 61 aya filanan ani sabanan ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Traduction en français chapitre 61 verset 2-3. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est de la grande abomination auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. N'est-ce pas? Traduction en anglais. En motoyi. Pour que wakati économiser. Donc maintenant, comment be jumɛn de nɔfɛ? Ala ko, hey amunu ko k'aw ye muminu ye, k'a ye alamaw ye. Mun de la, aw daw bɛ fɛn dɔw fɔ, aw yɛrɛw tɛ fɛn min kɛ. Mun de la, aw b'a fɔ ko maa minnu si la villa cɛ ɲumanw climatisew kɔrɔ k'olu kafirilama sala, a yɛrɛ da kelen bɛ tila ka aw ka villaw cɛ ɲɛ fo ka tila tuguni jamana présidents ni jamana ministres k'aw ka so cɛ ka ɲi n'olu ta ye. Mun na b'o kɛ? Mun de la aw b'a fɔ ko kira ye gileki o gileki don ko ni wo tɛ min na k'o sɔgɔn bɛ. Mun de la aw bɛ tila ka taa 100 don bazɛnw na k'o don o da kelen o jama kelen ɲɛna ko mun na b'o kɛ? K'i k'a dɔn k'a fɔ maa o maa bɛ fɛn o fɛn kɛ na a bɛ min fɔ a n'a bɛ min kɛ tɛ kelen ye ko ale ala tigɛ n bɛ o tigi la de kɛ bura makitani grande abomination hali ala tɛ fɛ k'i ye k'i kasa bɔlen a fɔla wa ma fɔ a fɔla donc an badenw n bɔla nin ye bamakɔ sow ye dɛ an kan bɛ min ma nin ye bamakɔ dɔrɔn de ye o ɲin tɛ région kɔnɔ so minnu jɔjɔn b'a ye n'est-ce pas Sikaso ni Kayo ni a tɔgɔ di Kucalaw n'a yɔrɔ tɔw la n t'a tɔw ɲɛdɔn o ɲin tɛ olu la dɛ nin y'an bɛ bamakɔ dɔrɔn de n'i bɔra Mali fana na n'i taara Mali kɔ kan an k'a daminɛ Faransi so min bɛ i bolo Faransi y'a jɔ joli awɔ an bɛ na o kuma caman t'a la o i yɛrɛ dalakan de don e y'a jɔ joli Faransi so si je ne me trompe pas environ 800 millions ou bien combien millions millions 800 walima millions 100 joli n'a ma caya n'a ye n'est-ce pas o ye Bamakɔ ye plutôt o ye Paris Faransi an ka bɔ Faransi groupe Les Croyants tile filanin na ne ye a ka so dɔ image yira aw la Burkina Faso n'est-ce pas a kɛlɛ n'a fɔ n kun b'a dɔn ko a kuma don min na vocal min ye n bila kuma na n ye vocal in sɔrɔ bi de mais o b'a sɔrɔ ne ye image in yira aw la mun na pour que aw ka k'a seere so in a bɛ Burkina de o de so ko kuma est-ce que an t'a bilala yɛrɛ k'a lamɛn siɲɛ kelen
anga blala parce que so in jola million keme saba ani million bidru abkanga famwa 350 million keme saba ani million bidru so in dioro la oye clé di ama ko clé di le ale ma kale ka mawdo ko masala ka tigere fo parce que so in yana donc ayre mi fo ola anga essayer nasala ka mais vous allez connaître ce monsieur là quoi obina don c'est-à-dire abika manipulation mi ka mawla ambe fen ko de yira awla obsega bo kala ma chogomi anga essayer so in dioro la kuma mi fo anga essayer akanya ayre da kono parce que ala mede ala meta nan kala la mena Kongo mi odo na nyozoro ano fulike wano yerete ndi masukura galonga de mana alaka ke here alaka na odeme alaka voilà ni e aso in kokuma e Burkina Faso ko so kile dile alema alega maudo e tigere fo parce que groupe les croyants nyeso imaginer awla so daga bana villa tchenyuman keme saba million bidru 350 millions n'est-ce pas so daga bana de dum ne nyama klimu ye nga jochugo la e ba do tigi klimu be do asonna mais ne nyakon ma klimu ye imagine la abka nga fo moi oh haidra otmana kuma no tagalami ou bien ena se ke shi ka nga dine na chu atoko de kunu chu becha ka ke sababu ye ka maw tige dina nyama la hal dina nyama tsiga fere ka baraka bele parce que ne maw mirle ke wala ni jogo la abe dina ma nege ba mawla donc e be fende an bi tuy e ka kulo nga dina ti o de kadi yewa haydara yan toko chayan malo surtout moi oustaz Berti parce que mona ne ka ko chama damene ni eta damene chama biya ka suru nyogona quoi mais mu ye bara gela ne bolo e re jogo ni comportement o de bara gela ne re fana bolo parce que ne ma kele gauche qui escroquer ni ma dija ibi tike je ma bela abi ki kono ko be o kele mais mi fo awi abi fo ko do fin ko kele o mena ko tikele o de la ne kamandi ka kuma chama ke nyere kan ne be nyere toyi ni mi dala na odo ni mi madana iba toyi parce que mona iba fo kite dana ou bien mona iba fo ki be dan niveau de là parce que dans l'udo fana de bibolo haydra e minke awna amaka o damana ya kenere la donc il nous a déçus aye on jigitike fo on a pris notre destin à main ni ay nere murutila kanga kalan no beke kata université ke droit ka kla ka fongo nte fonction publique ko la nte président ko la nte ministre ko la ngome dina la se wallahi ala ba don haydra no babala parce que ne kumbulo ka letui ne jigi kun kan dina ko la quoi mais c'est-à-dire la montagne a donné naissance à la souris yo bokoro do wa kulu wala nyinena c'est-à-dire kele ke jigi da maka ka bse ka kodo ke ka bse ka milliard dima no tigi ya dita na ke drome mugwai etisa adole etisa haydra yo de kana ambariun Burkina so fana fleni keme saba million bidru so daga bana abka fa moi une blanche villa n'est-ce pas hakilla awero ya imagine mais meka nga kuma minke o kemandi ka ye kuma infeti mais munu be groupe sans fait ou ya imagine ambariun aw be mu famu nena haydra kuma chugo kunu ko dina nyama munu dala villa changement ne climatiser koro kulu be kafir la masala aya yere ka so lage ka yala tan et puis encore nimbela so yere yechugo oye adamana jurumu ye oya adamana sharia so so iflo dina nyama la comme ayere afa chugo mina ngani bela kama bane ko nale nana so indele ka soro ka le ya afa chugo mi ko na kelata obe muira abiki kono kaka kalandew de so injo ka bunya jaute ale de be ordre du ma aya jo aka klimu ka kono aka karo ka kono aka vitri ka kono aka jotan 5 chambres salon walma tan chugana 3 étages 4 étages aka masri aka peinture jale de ba ordre du ma olla ko na ale adele kata soro ale ya fo chugo mina no do ka bana ko be ko na ale adele kata soro ale ya fo chugo mina na maketi ko c'est-à-dire ya damana kumai alaga bikanga mogo shuka ke kujugu ka chugo mina o bela aka mawo bikanga kulei n'est-ce pas aw bika jahannama jo
ka aw n'aw ɲɛmɔgɔ don a kɔnɔ o bɛɛ la aw ɲɛmɔgɔ bɛ kuma caman na aw bɛ tigɛrɛ fɔ la o de kama c'est-à-dire que Haidara tɛ dɛ maa o maa diɲɛ kɔnɔ k'i ye Haidara dɔn ten ka tila ka sɔn a ye diinɛ sira kan hali e ka min jifilen na ne ka min o jifilen kelen na wallahi ala b'a dɔn k'a man ne parce que ne yɛrɛ de bɛ siga i la quoi est-ce que ça va ne bɛ siga i la de en temps normal e ka maa dɔn k'a kumakan dɔn k'a yɛrɛ jogo dɔn kunun k'a ka wajulu lamɛn k'a comportement bɛɛ dɔn ka tila ka n'a ye bi a yɛrɛ ye min fɔ kunun a yɛrɛ bɛ kan k'o contredit bi ka tila ka sɔn o maa kelen ye bɛɛ tɛ kelen ye sinon ne t'o cɛ ye ko ne bɛ sɔn i ye ne y'a ka muso dɔ gɛn tan kɔsalanin na hali a ma mɛn ko ne bɛ kuma Haidara la donc Haidara kanu b'ale la ne ko bon ni on peut pas aimer une chose et on peut pas souffler le chaud et le froid en même temps donc ne Haidara de kanu b'i la donc moi je te mets à la porte e ka taa i bɛ fɛn fɛn di ne ma o malo don wa a tɔgɔ de wari don wa n jɛn'a bɛɛ kɔ a bɛɛ to yen mais aw ye diinɛ ta otage min na an b'a kasa cɛw nun na a ye taa ne y'a gɛn tan de a ma mɛn groupe la kɔrɔ yan a kɛla wa a ma kɛ d'accord o filɛ nin ye tan o ɲɛ b'a la tigitigi a bɛ sira min kan sira bila n bɛ mais o bɛɛ la o bɛ tigɛrɛ fɔ la o bɛɛ la o bɛ kan ka nafolo tiɲɛ a la an bɛ taa bazɛn ko la sisan komi a ko n'an ma kuma k'an bɛ sa effectivement n'an ma kuma bɛ sa tɔw tɛ dɛ ni ma kuma a sɔnja kana na n faga sɔnja jumɛn de ko don hasidiya sɔnja tɛ ɲɛngoya sɔnja tɛ min sɔnja don Haidara ye diinɛ in malo o sɔnja Haidara i kɛra diinɛ in ma jigitigɛ ye o sɔnja i kɛra diinɛ in ma kuma suli ye o sɔnja wa maa ma ne bila a baara la dɛ k'a fɔ maaden a fɔ n ye ko n k'i kɛlɛ walima maaden y'a fɔ n ye ko n ka kuma i la jɔn moi je suis pas en fonction de qui que ce soit ne b'a ala de ka baara la ala b'a dɔn ko ne b'ale de ka baara la parce que ne tilalen kalan na ne ye n tigɛ bɔ fɛn bɛɛ la toutes les fonctions publiques k'an ka baara bɛn n bɛ fɛ ka diinɛ lase parce que ɲɛ b'a la n'an ma wuli k'an jɔ an ka diinɛ mako sala n'i ye forobafɛn kalifa don maa min na k'i dala la n'i y'a ye a ma se k'a mara ka ɲɛ n'i ma kɔn ka wuli aw ka fɛn tɛna taa ji wo fɛ o de kɛla ne ta ye donc an bɛ min kɛ an ka a ka bazɛn ko kuma lamɛn a y'a lamɛn dɛ on va arriver tout de suite là il faut qu'on démontre ces messieurs là kana na k'an ka diinɛ ma fɛn dɔ ye quoi a y'a lamɛn Voilà, j'espère que ne mago bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ sɔrɔla ka ban aw y'a mɛn a da dɛ ou bien an tɛ segin a kan a y'a lamɛn ka ɲɛ a y'a lamɛn a y'a lamɛn a y'a lamɛn a y'a lamɛn attendez là Voilà, maa minnu ɲɛ tɛ image la hakili la n delila ka ni image in fana bila an ka groupe sanfɛ ko anw ka jamana in kɔnɔ yan 10 bazin silamɛ kana k'i bɛ jahanama kɔnɔ n'est-ce pas 10 bazin silamɛ kana k'i bɛ jahanama kɔnɔ parce que munna certains vêtements luxueux certains habits luxueux n'est-ce pas si on peut dire mondain i n'a fɔ diɲɛ ɲini fini masirilen ani a wari ka ca wari caya yɛrɛ dama tɛ dɛ parce que wari wɛrɛ bɛ se ka don fɛn dɔ la min ka ca 1000 ye ka taa sɔrɔ o tɛ haramu ye mais a kan bɛ min ma fini n'a ka finiya diɲɛ ka di n ye kama ani luxe ka di n ye ani ja ka di n ye ka taa 1000 ta k'o don a la ta k'i yanga n'a ye a bɛ kan ka expliquer o sens de fɛ
ko tigi bɛ jahanama kɔnɔ an badenw nin ma fɔ bi dɛ n'a ko n'an ma kuma kan bɛ sa Hajara ye can fɔ ni ma kuma bɛ sa an ka fɔ an ka kita ye ni ma kuma c'est-à-dire son crise cardiaque kana n'an faga quoi parce que e ye diinɛ in ta otage la i ye Ala ka jɔnw ta otage la ne tɛna se ka sɔn ka Ala ka jɔnw to i bolo i ka an ka tɔgɔ wele cogo di namaratɔ marito kɛ k'o kun ci k'an k'an sigi k'i lajɛ tan ne tɛna sɔn o ma o n bɛ sa de n'est-ce pas et puis à tout moment i bɛ kuma à tout moment i bɛ n su ka k'i yɛrɛ kan c'est comme i kan ka wara dalakɔrɔbɔ quoi n'est-ce pas anw bɛ niveau min na sisan ni kuma ma digi kɛ e la moi je suis jeune fo n'a kɛla wagati wɛrɛ sinon bi kɔn tɛ n'est-ce pas n nɛ labɛn b'a kama Ala ye n hakili labɛn a kama a dɔnniya bɛ n na a jafariya bɛ n na a kan bɛ n da donc ni k'i bɛ a kɛ kuma taa ni ka segin de ye kuma na fɛrɛ ka digida e de la sinon ne bɛ yan ne moteur ka kɛnɛ hali sisan a ma kɔrɔ fɔlɔ n'est-ce pas an badenw 5000 bazɛn dɔnni a tɔgɔ de karamɔgɔ kana walima silamɛ kana k'a tigi bɛ jahanama kɔnɔ mais image in bɛ kan ka bɔ kumakan in kɔrɔ o image in yɛrɛ bɛ kan ka ale yɛrɛ ka bazɛnw a n'a denw ka bazɛnw ani a ka kalandenw ka bazɛnw olu image de bɛ kan ka bɔ quoi mais comme aw tulo bɛ kumakan na aw ɲɛ tɛ image la o de y'a to aw tɛ se k'a ye mun nana kɛ a ye nin kuma in fɔ a mɛnna mais an nana mun jateminɛ maa min bɛ Sherif Usman Madani Hayidara dɔn i bɛ bazɛnw ye Hayidara kana tuma dɔ la ni ma jija i daji kana na bɔ i da kɔnɔ i ɲinɛ ma parce que i b'i ɲinɛ i da kɔ quoi hakili bɛ taa i bɛ bazɛn ye a den kana Tijani walima i bɛ bazɛnw ye a den wɛrɛ kana Iba ninnu hali a denmisɛn fitininw i na bazɛn gara ye ninnu kana c'est pas possible i b'i da waga ka miiri Hayidara de ye nin fɔ kunun 5000 bazɛn silamɛ kana k'a bɛ jahanama kɔnɔ ka n'a ye bi olu de bɛ bazɛnw don 500 ko kuma bɛ fɔ bazɛn min na 500 500 000 o ye ɲɛ dɔ b'a la dɛ o ye ɲɛ dɔ b'a la sinon preuve bɛ ne bolo min b'a yira Hayidara ka bazɛn sɔngɔ 170,000 850 000 n m'a fɔ a ka so dɛ ayi n m'a fɔ a ka balo dɛ ayi n m'a fɔ a ka mobili dɛ ayi bazɛn dama 850 000 170,000 bazɛn ni min ko kalo don i b'a fɔ ne kɔfɛ de o n bɛ yan o n dafalen bɛ yan dɔ k'a fɔ piyan ko kalo a bɛ yan les preuves sont là 170,000 groupe la kura yan hakili la n delila ka image dɔ bila groupe in sanfɛ maa wɛrɛ m'a fɔ dɛ minnu y'a wari bɔ olu dɔ de y'a fɔ minnu y'a wari bɔ ka cotiser ko ka wari fara ɲɔgɔn kan ko karamɔgɔ ka bazɛn wari a jatelen a taara 170,000 o ye wari caman kɛ ka bazɛn san k'a tɔni bila bazɛn gileki ba poche kɔnɔ ko kana na taa bazɛn poche jalan di karamɔgɔ ma sa o ye mun ko ye tan 170,000 bazɛn e ko 5000 bazɛn tigi ko bɛ jahanama kɔnɔ e ta combien de fois 17 fois plus 17 fois plus i da ye min fɔ ani yɛrɛ bɛ min kɛ min b'u ɲɔgɔn cɛ siɲɛ 17 nin yɔrɔ in na yan bazɛn ko kuma na yan o ɲin t'a tɔw la regardez-moi ce genre de guide religieux là i y'an ka diinɛ tɔgɔ tiɲɛ i ye diinɛ ɲɛmɔgɔya malo i ye diinɛ ɲɛmɔgɔw malo i ye silamɛya kunba suli je te le dis franchement a y'i diyawo n b'a fɔ a yɛrɛ m'i diyawo n b'a fɔ a y'i ka ansardine m'aw diyawo ne b'a fɔ a yɛrɛ m'o diyawo ne b'a fɔ entre celui qui a fait et celui qui a dit qui est le plus à être accusé entre celui qui l'a fait et celui qui l'a dit qui est le plus à être accusé au lieu d'accuser celui qui l'a dit mais il faut commencer par accuser celui qui l'a fait maa min y'a kɛ ani maa min y'a fɔ jɔn de ta ye jalaki ye fɔlɔ yanni i b'a fɔ ko min y'a fɔ k'i b'o jalaki min y'a kɛ i b'a daminɛ de n'i bɛ can nɔfɛ Hayidara maa min b'a fɔ a bɛ ne jalaki o ye maa de ye maa min mako tɛ canko la ni dunga ɲinina n'o tɛ maa min mako bɛ canko la ni e kanu bɛ a la a kan ka fɔ de karamɔgɔ y'an malo i n'a fɔ ne y'a kɛ cogo min e de ko nin ma ye i tilala k'a kɛ y'an malo diinɛ ɲɛmaaya tɛ sɔn o ma tu dois démissionner e man ka wele diinɛ ɲɛmaa a man ɲi diinɛ ma nka o t'o kɛ dɛ o bɛ kulo la i nɔfɛ ka taa fɛ comme si o ɲɛɲinina de ɲɛɲini de fana de don parce que i y'u tigɛ da kuranɛ kan ka kali o tɛ sanfɛ o tɛ duguma o b'a kɛ cogo di ils sont obligés de créer derrière toi maintenant hali n'u y'a dɔn i tɛ can kan n'est-ce pas nin bɛɛ bɛ kɛ e min ye nin bɛɛ kɛ vous savez son problème c'est quoi il est à la fois le fautif
et les plaignants. Il est à la fois le fautif et le plaignant. Ale de ko kebaye wa ale de fana ye kulo kebaye. C'est-à-dire, ale de be wale ke, mais ale de be kila k'a yira comme si ale de to yona. Nin bɛɛ kɛla a da tɛ se nin ma. N'est-ce pas? A t'a fɔ k'ale nin min kɛ o ma ɲɛ dɛ. Mais mɔgɔ minnu bɛ nin fɔ, a bɛ kila ka bɔ tuguni ka kuma k'olu vexer, c'est-à-dire k'olu attaquer comme si olu b'ale nɔfɛ kalo kan. K'a ka maaw su ka kɛ olu kan. Ko nin ye diinɛ ɲɛmaa ye. Diinɛ ɲɛmaa min jogo n'a kɛwale n'a comportement e bɛ maaw su ka kɛ ɲɔgɔn kan. E dun b'a dɔn i ye min kɛ a ma ɲɛ. Ka kojugu kɛ, ka tila k'i nɔfɛ maaw su ka kɛ maaw kan maa min b'a kuma fɔ. E min y'a kɛ foyi tɛ kɛ e la. Tu te crois qui? Who do you think you are? Who do you think you are? Tu te crois qui? Donc, i kan bɛ k'i yɛrɛ bila yɔrɔ min na, an bɛ n'i bɔ yen. E bolo k'i ye min ye dɛ, an b'i bɔ yen. An b'i segin ka na à ton état naturel, à ton état normal, habituel. N'est-ce pas? En badoun, pour répondre à la question, sommes-nous jaloux de Chérif Ousmane Madane Aidara? Je dirais non, nous ne sommes pas jaloux de lui. Mais nous voulons tout simplement que, c'est-à-dire qu'il recadre ces trucs-là. Hein? Qu'il se remette en ordre, qu'il revienne sur les rails, qu'il ressaisisse la route. Il a dérouté, il a déraillé. Donc il faut qu'il revienne sur les rails, il faut qu'il revienne sur la route. Ame ka tige menedi, kanga dina chaira maula. On est hachida tikelene. N'est-ce pas? Adra nyo de fiye, ne nyete fena kone be hachida mina. Ne donido, ame no mina be machine fode. Doni min bene sigile na atila. Ne bini hachida njumay. Obi don hala mo fla kuma chugo. Ne bi hachida njumay. Doni min benna atila. Ala yesra min bene na bi. Ndem sento sam mo kan wolofla. Ati ilela sambi oronjul. Anyati nyona wa. N'est-ce pas? Donc bref, il faut contrôler ton langage. Il faut mesurer tes propos. Sinon, ni wara shukaki reka ni kisetika jabala abi duha dans moke ka kuma laba. Kuma inka neme. N'est-ce pas? Imagine qu'à ce niveau mina, ni que kuma ka ce niveau là, ibini yere lebu. Plus le singe monte haut, plus il fait exposer son derrière. N'est-ce pas? Plus le singe monte haut, plus il fait exposer son derrière. Donc, anga dine iya ta otage la kaba. Iye ma chama fana ta otage la. Donc, ibe kuma neme. Nan kumule ko labo mangude. Iya kana kla kiba kana kla ka kuma kanda. Otmana mungela. Ameni joya. Hakilla chanyi na be ka chansoro. Oh, ngani min ko chando, ka hali bibe continue Haidara no fe. Ala kani fo ki sa kana bo akode o yi kungo de ba jan be kenete o. E ko chando, ko ga ebe continue no fe parce que kanu bila continue. Canada blade wama no wola mina ire no lakal. N'est-ce pas? Amba joya. Rien que la vérité. Chandron wa fente na ko bisega misuso. Anga joya. Oustaz Berté ala ka waraba murutile karamogo shariatigi sigaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 biwolovla fu anesaba binani aneshegi biduru anesaba. Groupe les croyants abe vocal infana aba partager pour qu'anga dina bse ga bok kalontiku bolo chogomina. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.